وبركاته. الحمد لله الذي جعلنا وإياكم من أمة سيد الأنام وهدانا إلى الإسلام وجعلنا مصدقين بما جاء به سيدنا ومولانا محمد خير الأنام. فالله يوفقنا وإياكم لأتم القيام بما جاء به النبي محمد في أداء الفرائض وامتثال الأحكام واجتناب النواهي واجتناب الآثام، ويجعلنا وإياكم من المهتدين بهدي سيد الأنام محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ويجمعنا وإياكم به في يوم القيام، في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يجعلنا وإياكم في قربه من الآمنين المطمئنين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kita sebagai umatnya Sayyidil Anam, pemimpin manusia Nabi Muhammad SAW, dan memberikan hidayah kepada kita terhadap agama Islam. Dan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala juga yang menjadikan kita sebagai orang yang membenarkan, yang mengimani dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk melaksanakan hak-hak Allah Subhanahu wa taala dan hak-hak Rasulullah SAW dengan sempurnanya hak, dengan sempurnanya pelaksanaan, dengan kita melaksanakan fardu-fardunya dan kita menghindari apa-apa yang diharamkan olehnya, dan semoga kita dikumpulkan kelak di hari kiamat bersama Nabi Muhammad SAW, dekat dengan beliau bersama dengan orang-orang yang aman dan orang-orang yang tenang, karena kelak di hari kiamat tidaklah bermanfaat di dalamnya kecuali orang yang datang dengan hati yang selamat. Allah yuwaffiqna wa iyyakum lisuluk khairil masalik wa yahdina wa iyyakum ila khairil masalik ويجنبنا وإياكم دار مالك ويسلك بنا وإياكم في خير المسالك ويجعلنا وإياكم من الذين يهتدون إلى دار الرضوان باتباع حبيب الرحمن محمد صلى الله عليه وآله وسلم سيد الأكوان، ويحيينا وإياكم على محبته واتباعه في سائر الأحوال وفي سائر الأزمان. Semoga Allah SWT menempuhkan kita di jalan terbaik, menuju jalan tempatnya malaikat ridwan, yaitu surga, dan menghindarkan kita dari jalan yang jelek yang menuju ke tempatnya malaikat malik, yaitu neraka. Semoga Allah SWT memberikan hidayah atas hal tersebut dengan kita mengikuti Nabi Muhammad SAW, dan semoga kita dapat menghidupkan sunnah-sunnah beliau baik di setiap keadaan dan setiap zaman. فإن الله سبحانه وتعالى له علينا نعم كثيرة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وأعظم نعمة امتن بها الله سبحانه وتعالى على أهل الوجود
وبروز الحامد المحمود محمد لهذا الوجود صلى الله عليه وآله وسلم. فمن أراد أن يفتتح قلبه بالنور ويفتتح قلب أولاده وطلبته بالنور فليعلمهم تعظيم بدر البدور محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فإن من حفظ القرآن وتعلم الأحكام ولم يوقر في قلبه تعظيم سيد الأنام لم يشرق في قلبه نور من القرآن ولا نور من تعلم الأحكام، لأن النور مصدره نور الأنوار محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فإذا أردنا النور لقلوبنا ولأولادنا ولطلبتنا فلا بد أن نعلقهم بحبيب الأعظم من صغرهم بسيرته بشمائله بأخلاقه، ليس مجرد كلام بل تعظيم تحويه الصدور، لأن الله علمنا في القرآن تعظيم النبي محمد بدر البدور، فتعظيمه تعظيم لله، محبته محبة لله. فالله يجعلنا وإياكم من المعظمين له الموقرين له ويجمعنا به في دار الدنيا ودار القيام. Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap kita memiliki nikmat yang begitu banyak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah, maka niscaya kalian tidak dapat mencakup seluruhnya. Dan di antara nikmat tersebut ada paling agungnya nikmat, yaitu dengan munculnya paling baiknya orang yang terlahir di dunia ini, yaitu Nabi Muhammad SAW. Jika kita ingin membuka hati kita dan hati murid-murid kita, hati anak-anak kita dengan cahaya, maka hendaknya kita ajarkan kepada mereka mengagungkan Badril Budur, mengagungkan rembulan, yaitu Nabi Muhammad SAW di hati mereka. Kita ajarkan mereka untuk mengagungkan Nabi Muhammad. Sebelum kita mengajarkan mereka Al-Quran, sebelum kita mengajarkan mereka belajar hukum-hukum agama, pertama yang kita ajarkan kepada mereka mengagungkan Nabi Muhammad SAW. Karena tidak mungkin itu didapatkan cahaya di hati seseorang kecuali dengan mengagungkan Nabi Muhammad. Tidak mungkin muncul itu cahaya dari seseorang yang belajar Al-Quran atau belajar hukum-hukum agama kecuali dia memiliki rasa pengagungan yang tinggi dengan sumbernya cahaya itu, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dengan kita dan juga kita kaitkan mereka dengan kecintaan kepada Nabi Muhammad, kecintaan terhadap orang-orang yang soleh yang mengikuti Nabi Muhammad. Kita kaitkan mereka dengan sirah, biografi dan perjalanan hidup, syama'il dan perangai yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Kita kaitkan mereka dengan itu semua. Dengan begitu mereka akan memiliki cahaya di dalam hatinya, bukan hanya cuman omong kosong, akan tapi kita tanamkan itu rasa cinta ke hati-hati mereka. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kita untuk mengagungkan Nabi Muhammad. Oleh karena itu mengagungkan Nabi Muhammad termasuk mengagungkan Allah. Cinta kepada Nabi Muhammad adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. بتعلقنا وتعلق أولادنا بتعظيم النبي محمد واتباعه صلى الله عليه وآله وسلم نؤمن أنفسنا وأولادنا ونطعمهم بالفاكسين الأصلي
الذي فيه الأمان من فتن هذا الزمان الذي كثرت كل يوم فتن جديدة في السوشيال ميديا، كل يوم ليس فتنة واحدة بل فتن كثيرة. يسأل السائل كيف نحن نخاف على أولادنا، على طلبتنا، كيف الأمان؟ نقول لهم علقوهم بسيرة النبي محمد، أخلاق النبي محمد، أدب النبي محمد، اقرأوا عليهم شمائل النبي محمد صلى الله عليه وسلم، علقوا قلوبهم بخلفاء النبي محمد من أهل بيته ومن الأولياء والصالحين والعلماء العاملين، واقرأوا عليهم مناقبهم. إذا وقر هذا التعظيم وهذه المحبة في القلوب مهما كانت الفتن في السوشيال ميديا وفي غيرها فلن يتضرر الأولاد ولن يفتتن الأولاد، لأنه من كان أساسه المحبة فلا تخاف عليه. من كان أساسه المحبة فإنه عاقبته إلى خير وخاتمته حسنة، ولا يكون إلا على الخلق الحسن والمنهج الحسن، منهج الجد الحسن القائل إن أحسن الحسن الخلق الحسن. Dengan kita mengajarkan ta'alluq, mengkaitkan hati anak kita atau murid-murid kita dengan Nabi Muhammad, dan kita ajarkan mereka untuk mengikuti Nabi Muhammad, maka niscaya kita telah memberikan mereka keamanan, kita memberikan anak-anak kita keamanan daripada mara bahaya yang terjadi di zaman ini. Kita telah memberikan mereka vaksin, kata beliau, vaksin daripada fitnah-fitnah yang terjadi di zaman ini, bagaikan virus yang merusak daripada roh seseorang. Kita berikan vaksin mereka, karena sesungguhnya fitnah-fitnah itu yang terjadi di zaman ini selalu menjadi banyak. Setiap hari selalu ada fitnah yang baru. Kita lihat bagaimana di TV, di media sosial, di internet, setiap hari ada fitnah yang baru. Kemudian ada seorang yang mungkin bertanya, bagaimana kemudian kita menjaga anak-anak kita, orang-orang yang kita sayangi daripada fitnah-fitnah tersebut? Kata beliau, kaitkan hati mereka dengan Nabi Muhammad SAW. Kita ajarkan mereka, kita kaitkan hati mereka dengan syama'ilnya Nabi Muhammad, dengan sirahnya Nabi Muhammad, dengan adab-adabnya Nabi Muhammad SAW. Dan juga kita kaitkan mereka dengan para penerusnya beliau, daripada para aulia dan para salihin, daripada para ulama al-amilin yang mengamalkan daripada ilmunya. Dan kita bacakan kepada mereka managib-managibnya mereka. Maka jika hal tersebut menetap pada hati seseorang, kecintaan kepada mereka, maka meskipun fitnah itu merajalela, meskipun fitnah itu tersebar di mana-mana, dia tidak akan mengalami bahaya daripada fitnah tersebut. Karena orang yang pondasinya adalah kecintaan, dia tidak perlu khawatir. Insya Allah akibatnya, akhirnya dia akan mendapatkan husnul khatimah. Orang yang asasnya, pondasinya itu mahabbah, dia akan berjalan pada akhlak dan adabnya Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau mengatakan, sesungguhnya inna ahsanal hasan al khuluqul hasan. Sesungguhnya sesuatu yang paling baiknya, sesuatu yang terbaik adalah akhlak yang baik. كان في الزمن السابق ترى أولياء في 20 سنة 30 سنة من كبار الأولياء كما هي مذكورة في الكتب والتراجم. كيف هذا في هذا العمر وصل إلى المقامات الكبار؟ لأنهم وقرت في قلوبهم محبة النبي محمد وتعظيم النبي محمد وهم صغار، قبل أن يحفظوا القرآن
عظم من أنزل عليه القرآن، ثم جاء القرآن وأشرق في قلوبهم النور الذي جعله الله منور الأكوان، نور النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. واليوم ترى بعدنا عن هذا النور، وكثير من حفظ القرآن لكنه لم يشرق في قلبه نور، لأنه ما قرب من نور الأنوار. محمد المحبوب العزيز الغفار صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لأنه يقول الله المعطي وأنا قاسم. من القاسم؟ النبي محمد. فالجوائز والخلع كلها من الله. من يقسمها؟ الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهو باب الله الأوحد. وكل من جاء إلى الله من غير باب الحبيب محمد ما يفتح له الباب، إنما الباب واحد اسمه الواحد محمد، حبيب الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Di zaman dahulu kita mendengar banyak sekali para aulia, 30 para wali dan sebagainya. Kenapa kok bisa seperti itu banyaknya? Kita mendengar pesatnya tumbuhnya wali-wali Allah Subhanahu wa taala karena dahulu mereka semenjak kecil mereka diajarkan, ditanamkan pada hati mereka pengagungan Allah dan pengagungan Nabi Muhammad SAW sebelum mereka menghafalkan Al-Quran, sebelum mereka belajar ilmu-ilmu agama. Yang pertama kali ditanamkan di hati mereka adalah pengagungan dan kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu tatkala mereka belajar Al-Quran, tatkala mereka setelah itu belajar agama, maka akan muncul, akan terpancar daripada hatinya cahaya. Karena cahaya itu adalah Allah jadikan Nabi Muhammad sebagai munawwirul akwan, pemberi cahaya bagi seluruh jagat raya ini. Banyak sekali orang yang menghafal Quran, akan tapi kita tidak mendapati pada dirinya cahaya Al-Quran terpancar darinya. Kenapa? Karena dia tidak mendekat daripada Nurul Anwar Nabi Muhammad SAW, Mahbub Al-Aziz Al-Ghaffar, kekasih Allah Subhanahu wa taala yang zat yang maha mulia dan zat yang maha pengampun. Nabi SAW pernah bersabda, Allahul mu'ti wa ana qasim. Allah adalah zat yang memberi dan aku, kata Nabi, adalah yang membagikan daripada pemberian itu. Pemberian-pemberian Allah, baik pemberian-pemberian madad dan lain sebagainya, ataupun pemberian martabat kewalian, Allah yang memberikan, akan tapi yang membagikan itu semua adalah Nabi Muhammad SAW. Dan pintunya Allah satu-satunya adalah Nabi Muhammad SAW. Siapa orang yang ingin masuk ke pintunya Allah tanpa lewat Nabi Muhammad, maka dia tidak akan dibukakan baginya pintu manapun. Karena pintunya cuma satu. Siapa namanya? Nabi Muhammad SAW. Siapa orang yang tidak melalui jalannya, melalui pintunya, maka dia tidak mungkin dapat dibukakan baginya pintu tersebut. Kam min wahidin yahfadhul Qur'an لكنه لم يكن ولي من أولياء الرحمن لأنه ما وقع في قلبه تعظيم من أنزل عليه القرآن. وكم إنسان من العوام لكن قلبه ملآن بتعظيم سيد الأكوان محمد، اصطفاه الله بالولاية فكان وليا إما ظاهرا وإما مستورا، لكن السر قد وقر في قلبه بواسطة إيش؟ بواسطة تعظيم ما عظم الله. فإذا عظمت ما عظم الله
سر النور في قلبك. لهذا يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وأعظم شعيرة لله هو حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم. ومن شعائر الله القرآن، من شعائر الله. أهل العلم، من أهل العلم والعمل وراث النبي محمد حبيب الرحمن، من تعظيم شعائر الله سبحانه وتعالى تعظيم المساجد، تعظيم الصلاة التي هي عماد الدين، التي هي الدين بمنزلة الرأس من الجسد، فمن لا صلاة له فلا دين له. هذا كله تعظيم شعائر، دليل التقوى، دليل الإيمان، دليل النور الذي وقر في القلوب، الوصول بعلام الغيوب سبحانه وتعالى. Berapa banyak orang yang menghafal Al-Quran, akan tapi dia tidak menjadi wali, tidak menjadi salah seorang daripada kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, banyak sekali orang, termasuk daripada orang awam, akan tapi hatinya memiliki pengagungan yang sangat terhadap Allah dan pengagungan yang sangat kepada Nabi Muhammad SAW. Maka dari situ Allah memilihnya dengan pangkat kewalian. Antara seseorang yang zahir masyhur, orang yang walinya itu nampak dan terkenal, ataupun khamil mastur, orang yang ditutup, wali yang mastur. Dengan apa itu terjadi? Dengan mengagungkan apa yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran: "Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Siapa orang yang agungkan syiar-syiarnya Allah, maka sesungguhnya itu daripada ketakwaan hati. Termasuk daripada syiar-syiar Allah, dan paling agungnya syiarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk juga syiarnya Allah adalah mengagungkan Al-Quran, mengagungkan ahlul ilm wal amal, mengagungkan masjid-masjid, mengagungkan salat, yang mana salat itu adalah tiang agama. Salat itu kedudukannya di dalam agama seperti kedudukan kepala di dalam tubuh. Orang yang tidak memiliki kepala, maka dia tidak hidup. Begitu juga seseorang yang memiliki agama, akan tapi dia salat, seakan-akan agamanya tersebut mati. Dan itulah tanda keimanan seseorang, tanda bahwasanya dia menetap pada hatinya cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam arsalahu Allah rahmatan lil insi wal jan, rahmatan lil jamad wal hayawan. Sallallahu alaihi wasallam qala ta'ala: "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Rahmah li ahli al-ard wa rahmah li ahli as-sama'. صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وهو ماشي ذات مرة إذ سمع صوتا يقول: يا رسول الله، يا رسول الله، يا رسول الله. فلم يدري من أين يأتي الصوت، فلما نظر إلى شجرة وجد تحتها غزالة مربوطة، فجاء إليها وهي تقول: يا رسول الله، إن هذا الرجل النائم قد اصطادني من هذا الجبل، وإن لي أطفالا لم أرضعهم، فإذا أطلقتني أذهبت رضعت أولادي ورجعت إلى مكاني. فقال لها النبي محمد يكلمها بلغتها: أو ترجعين؟ قالت: نعم، عذبني الله عذاب العشار إن لم أرجع يا رسول الله. العشار هذا أكبر عذاب يوم القيامة، الذي يأكل أموال الناس بالباطل، يأخذ الجمرك، يأخذ الضرائب بغير حق، يأكل أموال الناس بالباطل.
قالت عذبني الله عذاب العشار إن لم أرجع يا رسول الله. فأطلقها النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ثم بعد زمن رجعت، ثم جاءت وربطها النبي كما كانت، فعندما انتهى من ربطها استيقظ ذلك الصائد فإذا هو بالنبي محمد: يا رسول الله ألك حاجة أقضيها؟ فقال: حاجتي إليك أن تطلق هذه الغزالة وتذرها تذهب إلى أولادها. فقال: سمعا وطاعة. أطلقتها لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فأطلقها فذهبت الغزالة وهي تقول: أشهد أنك رسول الله، أشهد أنك نبي الرحمة، من اتبعك نجا ومن خالفك هلك، صلى الله وسلم عليه وعلى آله. Nabi Muhammad SAW telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmat bagi seluruh manusia dan jin. Bahkan beliau diutus sebagai rahmat bagi benda-benda mati dan para hayawan. Nabi SAW dikatakan dalam Al-Quran: "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Kami tidaklah mengutusmu, wahai Muhammad, kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam, bagi penduduk, baik bagi penduduk bumi ataupun bagi penduduk langit. Pernah suatu ketika dikisahkan Nabi SAW pernah mendengar suara yang mengatakan: "Ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah." Dari mana? Tidak mendengar suara, akan tapi tidak mengetahui dari mana itu suaranya. Kemudian akhirnya beliau melihat di bawah pohon ada kijang yang sedang terikat. Kemudian kijang tersebut berkata kepada Nabi Muhammad, ngobrol dengan Nabi Muhammad SAW: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya orang yang sedang tidur ini di dekatku ini adalah orang yang telah memburuku, dan sesungguhnya aku adalah seorang kijang, seekor kijang yang memiliki anak-anak masih kecil yang belum aku susui. Maka jika engkau berkenan, engkau melepaskanku dan aku akan menyusui anak-anakku, kemudian aku kembali." Maka kemudian Nabi SAW mendekat kepadanya dan mengajaknya bicara dengan bahasanya kijang tadi. Seraya Nabi SAW mengatakan, "Apakah engkau akan kembali?" Maka seekor kijang tadi mengatakan, "Semoga Allah mengadabku sebagaimana azabnya al-ashar." Semoga Allah mengadabku sebagaimana adabnya asyar, orang-orang yang memakan hartanya manusia secara batil, seperti orang yang memungut pajak ataupun pungli dan lain sebagainya. Itu adabnya dikelak di hari kiamat sangat pedih, sangat menyakitkan. Katanya kijang tadi, semoga Allah mengadabku sebagaimana azabnya al-ashar tadi jika aku tidak kembali. Maka kemudian dilepaskan oleh Nabi SAW. Setelah beberapa waktu, maka kijangnya tadi kembali, dan pemburunya tadi itu terbangun dari tidurnya. Kemudian dia melihat Nabi SAW. Akhirnya mengatakan kepada Nabi, "Ya Rasulullah, apakah engkau memiliki hajat yang aku akan tunaikan untukmu?" Maka kemudian Nabi SAW mengatakan, "Aku tidak memiliki hajat. Hajatku cuma satu. Hendaknya engkau melepaskan kijang ini." Akhirnya dengan senang hati aku lepaskan. Akhirnya dia melepaskan daripada kijang tersebut. Akhirnya kijang tadi setelah dilepaskan, dia betul-betul bahagia, betul-betul senang, seraya dia berlari dan mengatakan, "Asyhadu annaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu annaka Nabiyyur Rahmah." Aku bersaksi bahwasanya engkau adalah Nabi Muhammad utusan Allah.
aku bersaksi bahwasanya engkau adalah Nabi pembawa rahmat. Manittaba'aka, orang yang mengikutimu dia akan selamat, dan orang yang tidak mengikutimu dia pasti binasa. Wa kana akthar ma yarhamu ad-du'afa sallallahu alaihi wasallam. Idza jaa min ghazwatin aw min safar istaqbalahu an-nisa wal atfal. فماذا يقولون له؟ إنا نحبك يا رسول الله، إنا نحبك يا رسول الله. فماذا يقول لهم الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم؟ وأنا أكثر منكم حبا لكم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يبادي لهم المحبة بالمحبة، وكل من أحب الحبيب أفلح في الدنيا وفي الآخرة، وكل من قام بشرع الحبيب وأحيا سنة الحبيب محمد كان قريبا منه في الدنيا وفي يوم الآخرة. الله يحببنا لهذا الجناب العظيم الرؤوف الرحيم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Dan beliau sangat menyayangi, yang paling diberikan kasih sayang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang-orang yang lemah. Tatkala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam acap kali datang daripada bepergian, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam disambut oleh mereka, orang-orang kalangan yang lemah, daripada para perempuan ataupun anak-anak kecil. Seraya mereka mengatakan kepada Nabi, "Ya Rasulullah, kami mencintaimu." Akhirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab perkataan mereka dengan, "Sesungguhnya aku lebih mencintai kalian daripada kalian mencintaiku." Lihat bagaimana Nabi saling membalas kecintaan mereka. Karena orang yang mencintai Nabi, dia pasti beruntung di dunia dan di akhirat. Dan orang yang menjalankan, melaksanakan syariatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia akan ditulis sebagai orang yang beruntung di dunia dan beruntung di akhirat. Sayyidina Anas قال خدمت النبي محمد صلى الله عليه وسلم 10 سنوات لم يعاتبني قط ولم يقول لي شيء عملته لما عملته أو شيء لم أعمله لما لم تعمله، بل كان إذا وقع شيء يقول ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. إذا قدم له طعام لم يذمه، إن أعجبه أكله وإن لم يعجبه تركه. فكان لا يتشهد طعام النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يأكل ما وجد، فإن لم يعجبه تركه. هكذا كان حال النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لا يهتم بالطعام لكن يهتم بطاعة الرحمن، لأن من كان همه ما يدخل بطنه فقيمته ما يخرج منها، لكن اهتمامه بغذاء الروح. غذاء الروح العلم، غذاء الروح القرآن، غذاء الروح الحكمة، غذاء الروح مجالسة العلماء والنظر في وجوه العلماء بعين المحبة والتعظيم. هذا غذاء الروح يكسبك الهمة في طاعة الله، الهمة في اتباع حبيب الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. Dahulu Sayyidina Anas telah berkhidmah kepada Nabi Muhammad SAW sejak kecil selama 10 tahun. Dan beliau mengatakan, selama aku berkhidmah dengan Nabi, beliau tidak pernah memarahiku, tidak pernah mengatakan pada sesuatu yang aku kerjakan, kenapa kamu kerjakan? Tidak pernah mengatakan pada sesuatu yang aku tidak kerjakan, kenapa kamu tidak mengerjakan? Begitulah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika terjadi sesuatu yang mungkin kurang beliau berkenan, beliau kurang cocok dengan perlakuannya tersebut, maka yang beliau katakan adalah Masya Allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang dikehendaki oleh Allah maka akan terjadi, dan apa yang tidak dikehendaki oleh Allah maka dia tidak terjadi.
Dan Nabi Muhammad SAW itu tidak memaksakan diri di dalam makan. Apa yang dihidangkan kepada beliau, beliau makan. Yang ada, beliau makan. Yang tidak ada, beliau tidak berupaya untuk makan mengikuti selera hawa nafsu. Tidak. Karena beliau tidak mementingkan makanan. Tidak mementingkan makan. Akan tapi yang beliau pentingkan adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dikatakan man hammuhu batnuh fagimatuhu ma yakhruju minha. Siapa orang yang ambisinya, yang keinginannya hanya apa yang masuk ke dalam perutnya, maka nilainya adalah nilai orang tadi adalah sesuatu yang keluar dari perutnya tadi. Yang beliau pentingkan adalah asupan ruh, bukan hanya makanan tubuh, makanan fisik. Akan tapi yang beliau pentingkan adalah ghidha'ur ruh, asupan makanan bagi ruh, yaitu dengan diantaranya dengan ilmu, dengan hikmah, dengan mujalasatul ulama, dengan duduk bersama ulama, dengan pengagungan dan menghormati. Maka dengan kita duduk dengan ulama, dengan pandangan mengagungkan tersebut, maka Allah akan memberikan kepada kita himmah, semangat di dalam berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semangat di dalam mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. علامة التعلق الاتباع للنبي محمد، هذا علامة التعلق به صلى الله عليه وسلم والمحبة. علامة المحبة الاتباع والاكثار من الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اليوم كثير من يحضر المولد ويحضر البردة ويحضر مجلس الصلوات ويقوم من المجلس ما صلى على النبي حتى 100 مرة ولا 1000 مرة، وهو جالس في مجلس الصلوات دقائق بل ساعات، لكنه يسمع باسم النبي ولا يصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على ماذا؟ يدل على عدم التعلق. لكن المتعلق كلما سمع باسم النبي أو وصف النبي محمد رفع صوته بالصلاة على النبي محمد، ذكر نفسه وذكر من حواليه بالصلاة على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. ذات مرة وسيدتنا عائشة تخيط ثوبا في ليلة على سراج، فانطفأ السراج وأسقطت الإبرة من يدها رضي الله عنها، فصارت تحسس على الأرض لتلتقطها، وحجرة النبي كانت من الطين لا من سيراميك ولا من مرمر، فلم تجدها. فلما دخل النبي محمد صلى الله عليه وسلم الحجرة أشرقت الحجرة كأن الشمس قد أشرقت في حجرتها رضي الله عنها، فالتقطت الإبرة الصغيرة من نور وجه النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فلما رأى العجب والاستعجاب في وجه سيدتنا عائشة النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال لها يا عائشة ويل لمن لم يرني يوم القيامة. قالت يا رسول الله ومن الذي لا يراك يوم القيامة؟ قال البخيل. قالت يا رسول الله ومن البخيل؟ قال من إذا سمع باسمي لم يصلي علي صلى الله وسلم عليه وعلى آله. وصفه بوصف البخيل وهو أقبح الأوصاف وأخبثها وأبغضها عند الله وأبعدها من الله، لأن الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم يقول البخيل بعيد من الله، بعيد من الناس، بعيد من الجنة، قريب من النار، وعكسه الكريم قريب من الله، قريب من الناس، قريب من الجنة، بعيد من النار. الله يجعلنا وإياكم من أهل الكرامة وأهل الكرم، ويحببنا لأهل الكرم، ويبعد عنا اللئام والبخلاء، ويحفظنا من جميع الآثام، ويوفقنا لطاعة الله وطاعة حبيب الرحمن محمد
صلى الله عليه وآله وسلم سيد ولد عدنان. Tanda ta'alluq, keterikatan hati itu dengan kita mengikuti. Tanda cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW dengan kita mengikuti dan memperbanyak sholawat kepada beliau. Sekarang yang terjadi, banyak sekali kita adakan majelis sholawat, majelis burdah, ataupun yang semacamnya, dibacakan di situ nama Nabi Muhammad, didengar di situ nama Nabi Muhammad, akan tapi tidak ada yang bersolawat sama sekali. Seakan-akan di mulutnya tadi terkunci dengan lem. Ada ziyadah. Hah? ما جبتم باللم. زيد لا بأس زيد أذنت لك بالزيادات وبالشروحات وبالتبيينات. Banyak sekali diadakan majelis sholawat, majelis burdah, atau majelis-majelis semacamnya. Di situ dibacakan, disebutkan nama Nabi Muhammad, akan tapi tidak ada yang bersolawat kepada Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini ambil. Itu menandakan apa? Menandakan tidak adanya ta'alluq. Karena seseorang jika memiliki ta'alluq dan cinta kepada Nabi Muhammad, selama setiap kali nama Nabi Muhammad disebut, dia akan bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan dia mengangkat suaranya untuk menjawab bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, untuk mengingatkan dirinya dan mengingatkan orang yang lainnya yang di sekitarnya untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Pernah suatu ketika dikisahkan Sayyidatuna Aisyah sedang menjahit di kamarnya Nabi Muhammad SAW pada malam hari. Kemudian jatuh dari beliau jarum yang beliau gunakan untuk menjahit, jatuh ke lantai. Dan lantainya kamarnya Nabi Muhammad, kata beliau, bukan dari marmer, bukan dari seramik, akan tapi lantainya Nabi Muhammad dari tanah. Sayyidatuna Aisyah mencari-cari itu jarumnya tadi, sehingga tatkala beliau mencari-cari itu, datanglah Nabi Muhammad membuka pintu kamar, seakan-akan matahari telah terbit di kamarnya beliau, bercahaya, sehingga Sayyidatuna Aisyah ini dapat menemukan jarum yang kecil karena sebab cahaya yang terpancar daripada wajah Nabi Muhammad SAW. Akhirnya Sayyidatuna Aisyah terheran, terkagum dengan apa yang beliau lihat. Tatkala melihat raut muka keheranan daripada Sayyidatuna Aisyah, Nabi SAW mengatakan kepada Sayyidatuna Aisyah, "Wahai Aisyah, celakalah bagi orang yang tidak melihatku kelak di hari kiamat." Maka Sayyidatuna Aisyah mengatakan, "Siapa itu orang yang tidak melihatmu ya Rasulullah di hari kiamat?" Maka beliau mengatakan, "Al-bakhil," orang yang pelit, orang yang kikir. Terus dikatakan kepada Nabi, "Siapa itu yang dikatakan sebagai orang yang pelit?" Maka Nabi SAW mengatakan, "Dia adalah orang yang disebutkan di sisinya namaku, disebutkan aku di sisinya, akan tapi dia tidak bersalawat kepadaku." Sallu ala Nabi Muhammad. Disifatkan oleh Nabi sebagai bakhil. Sedangkan bakhil, sifat kikir, sifat pelit ini adalah paling dibencinya sifat oleh Allah Subhanahu wa taala. Paling jauhnya sifat dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-bakhil ba'idun minallah, ba'idun minan nas, wa ba'idun minal jannah, qaribun minan nar." Orang yang pelit itu jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari surga, dia dekat dengan neraka. Sebaliknya Al-Karim, orang yang dermawan,
Orang yang dermawan itu dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan surga, jauh dari api neraka. Kemudian beliau berdoa semoga kita dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang termasuk orang yang mulia dan memiliki sifat kedermawanan, dan kita diberikan rasa cinta kepada orang-orang yang mulia dan orang-orang yang dermawan, dan semoga Allah memberikan kita taufik untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. الله يجعل اجتماعا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما ولا يجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما ولا مأزورا ولا مأثوما يا رب العالمين. Semoga Allah menjadikan perkumpulan kita ini perkumpulan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak dijadikan di antara kita orang yang celaka, orang-orang yang mahrum, tercegah daripada kebaikan dan termasuk orang-orang yang memiliki dosa. ويبارك في هذا المعهد يجعله مجدا معمورا بالخيرات والبركات والعلوم النافعات وبالطلبة والطالبات الخيرين والخيرات ويسلك بهم منهج النبي محمد سيد السادات ويبارك في القائمين عليه ويجعلهم في الصالحين بجاه النبي محمد الرؤوف الرحيم. Semoga Allah SWT memberkahi pondok ini, dihidupkan di dalamnya syariatnya Nabi Muhammad SAW, dan semoga kita dijalankan di jalan sesuai dengan metodenya Nabi Muhammad SAW, dan semoga Allah memberkahi orang yang belajar di dalam pondok ini. Semoga orang yang belajar daripada santri dan santriwati dijadikan oleh Allah SWT orang-orang yang baik dan orang-orang yang saleh solehat, dan dijadikan orang-orang yang mengurus dari pondok ini, dijadikan mereka sebagai orang yang mengikuti Nabi Muhammad SAW. واجعلنا وإياكم من الناشرين لشريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ويغفر لنا ولكم الذنوب والماضيات ويوفقنا إلى حسنات جديدات ويقضي لنا ولكم الحاجات واجعلنا وإياكم في الحسن الحصين من جميع السيئات في الحرز المكين من الذنوب والخطيئات ويوفقنا لجميع الطاعات في سائر الأوقات ويصلحنا ولكم الأولاد والبنات ويجعلهم يعشقون سيرة النبي محمد سيد السادات صلى الله عليه وآله وسلم. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang menyebarkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Dijadikan Allah Subhanahu wa taala mengganti dosa-dosa yang kita lakukan menjadi pengampunan dan menjadi kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di masa mendatang. Semoga Allah SWT mengabulkan hajat kita. Kita dijadikan pada penjagaannya, pada benteng yang mana menjaga kita daripada mara bahaya yang akan kita tempuh. Semoga Allah SWT memberikan kita taufik untuk melakukan ketaatan kepada Allah SWT dan memperbaiki anak-anak kita, putri-putri kita, agar mereka diperbaiki oleh Allah SWT, diterapkan di dalam mereka akhlak dan adab Nabi Muhammad SAW. Allahumma ya man wafaqana al-khair wal-khair wa'ana alayhi wa wafaqna al-khair wa'ana alayhi. Allahumma inna nabatuna ni'matik wa la taj'alna hasada bimatik. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi ad-dunya wa 'adhab al-akhirah. Ya malik ad-dunya wal akhirah. Allahumma astur 'awratina. Allahumma amin rawatina. Allahumma aslih qulubana wa qawalibna. Allahumma aslih niyatina wa maqasidna. اللهم بارك لنا في أوقاتنا وفي أقواتنا، بارك لنا في أولادنا وفي أعمالنا يا رب العالمين، وأطل الأعمار في طاعتك وطاعة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعل آخر كلامنا بعد انقضاء أجالنا على طول العمر في خير ونصر عافية، قول لا إله إلا الله. إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا
حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين. اللهم احينا عليها يا حي وأمتنا عليها يا مميت وابعثنا عليها يا باعث. اللهم ثبت العلم في قلوبنا واغفر بها ذنوبنا واستر بها عيوبنا واصلح بها قلوبنا وقالبنا واصلح بها نياتنا ومقاصدنا يا رب العالمين، واغفر بها لأحيانا وأمواتنا برحمتك يا أرحم الراحمين، وارزقنا كمال حسن السابقة حسن الخاتمة طول العمر في خير ولطف وعافية، واحفظنا من موجبات الندامة يوم القيامة إنك سميع الدعاء يا عظيم الرجاء يا منقذ الهلكة يا الله يا الله يا الله يا لطيف يا لطيف يا لطيف. الطف بنا والمسلمين، الطف بنا بلطفك الذي وسع أهل السماوات والأرض، الطف بنا يا لطيف بلطفك الخبير الذي لطفت به، الطف بنا وبإخواننا في غزة وفي فلسطين وفي سائر بلاد الإسلام والمسلمين، وانصرنا وانصر سائر بلاد الإسلام والمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد النبي وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة.